Kraj je zime i polako nam stiže proljeće. Vegetacija uskoro kreće u većem intenzitetu. Temperatura je dosta niska i zadržava vegetaciju da ne krene prebrzo. Ovaj period je najbolji za suzbijanje bolesti jer se mogu primjenjivati preparati na bazi bakra. Ovaj fungicid je najučinkovitiji u borbi protiv raznih gljivičnih oboljenja. Kod uzgoja maline nerijetko se spominje didemela kao jedna od najčešćih bolesti na malini. Svijetle fleke ispod pupova kao i peteljke od listova koje su ostale na stablici znak su da je biljka zaražena didimelom. Ovaj problem se ne smije zanemariti, već se treba suzbijati kroz čitavu godinu, a sada je idealno vrijeme za to. Malinu smo vezali u jesen, razvezli stajnjak te ga zaorali plugom. Pored stajnjaka dodali smo i NPK hranjivo formulacije 7-20-30. Na ovaj način smo u tlo dodali hranjivo koje je potrebno da se biljka razvije i iznese plod. Vrhove maline još uvijek nismo rezali, njih ćemo odrezati kad vegetacija intenzivno krene. Ukoliko se bolest na voćkama ne liječi, ona će napadati pupove i uništavati koru, što će se odraziti na samu biljku i njene prinose. Najčešće se problem uoči tek pred berbu, kada se uoče kratke rodne grane i sitni plodovi. Tretman bakrenim preparatom se može uraditi sve do trenutka kada se otvori pup i počne da raste grana i lišće. To je upravo ovaj sada trenutak. U nekim predjelima vegetacija je krenula ranije i već je kasno za ovaj tretman, ali na većim nadmorskim visinama vegetacija još uvijek miruje. Iako je ovaj malinjak tretiran bakrom u jesen, mogu se vidjeti simptomi bolesti. To se najbolje može uočiti u području iznad panja do visine oko 30 cm. Osim toga, na nekim stabljikama može se vidjeti oštećenje kore gdje je sloj u dubini sive boje, a na nekim mjestima se kora počela guliti, što nimalo nije bezazleno. Samo kretanje hranjiva kroz biljku vrši se kanalima koji su pod korom i unutarnje same i zbog toga je biljka tu i najranjivija. Pored gljivičnih oboljenja potrebno je obratiti pažnju na suzbijanje insekata koji su u ovo vrijeme ili pod zemljom ili u samoj stabljici maline. Znak zaraženosti biljke često su zadebljanja na stablici u kojima se najčešće nalaze ličinke raznih insekata. Te deformacije na stabljici treba obavezno odrezati i iznijeti iz malinjaka te spaliti. Nikada ne radimo tretman protiv insekata ukoliko ih uočimo samo na nekoliko mjesta. Pored toga, insekti koji su unutar stabljike su bezbjedni i teško ih je uništiti bilo kakvim hemijskim sredstvom. Idealno bi bilo da boja stabljike ima nijansu boje bakra. To je znak da je biljka zdrava. Ako je boja tamno smeđa ili crna, tada je već kasno za spas biljke. Ako je boja svjetlo narančasta, možemo pomoći tretmanom bakrom ili nekim od mineralnih ulja poput modrog, crvenog ili nekog sličnog preparata. Mi ćemo za ovaj tretman koristiti crveno ulje koje je dosta praktično za upotrebu. Ovaj preparat je fungicid i insekticid.
To znači da ujedno rješava gljivična oboljenja kao i neke vrste insekata. Koristi se u koncentraciji 1 litra na 50 litara vode ili oko 2 decilitra na 10 litara vode. Za nanošenje sredstva na biljke koristimo se automizerom, a i bilo kakva šprica će poslužiti. Ovo ulje je dosta gusto, ali kada se pomiješa u vodi, brzo se razrijedi. Za što učinkovitiji tretman, ulje treba dobro pomiješati u vodi. Sredstvo ima dosta intenzivnu boju koja će se vidjeti i na stabljici biljke. Ovo sredstvo može se koristiti za razne voćne vrste poput jabuke, kruške, šljive, vinove loze, maline, kupine i drugih. Od bakrenih preparata može se koristiti i sredstva pod nazivom Nordox ili Cupra Blau u kombinaciji sa sumporom koji služi za suzbijanje insekata. Svaki voćar bi trebao znati prepoznati gljivično oboljenje i znati da se to oboljenje suzbija pomoću fungicida. Često ljudi sa različitim preparatima za prehranu biljke pokušavaju izliječiti, ali bezuspješno. A sa druge strane, neki ljudi pomoću fungicida pokušavaju uništiti insekte, što je potpuno pogrešno. Iz tog razloga je edukacija jako bitna. Mi ćemo sada odraditi tretman i pokazati rezultate. Promjene na biljci biti će vidljive već nakon kratkog vremena. Ostanite s nama i pogledajte video do kraja.
Prilikom tretmana potrebno je obratiti pažnju na zaštitnu opremu. Treba koristiti adekvatnu masku i zaštitu za oči. U slučaju bilo kakvog dodira sa očima potrebno je dobro isprati sa vodom. Pored toga što sebe štitimo, trebamo štititi i pčele, koje su naši pomoćnici u uzgoju voća i povrća. Tretman treba uraditi kada su pčele u košnicama. Budući da su dnevne temperature dosta niske, možemo uraditi tretman i po danu, a u slučaju većih temperatura, tretman treba uraditi kasno predvečer, kada nema pčela. Obiđite vaše plantaže i izvršite kontrolu nasada. Ako vam nešto bude nejasno, slobodno nam pišite u komentar, a možete nam se pridružiti i na Facebooku u našoj grupi Proizvodnja voća i povrća.